Huilano Jotono Bale Bale Hambai Tini Philnei Tipra Women's Federation ni Foundation Day Mo Foundation Day Pajak Chini Party ni President Sar Biger Uncle no Kulumani te Hambaya Paru TWFni Advisory Chairman Madam Povitro Bhakti Jamatia Tongoro Tabupo President TWFni Te MLA Bo Sapna Debbarma Monihar Debbarma Kabangma all TWFni Sengkrak Group Juda Block Committee ni Chini Painai Adong Te Adong Zuksong Jotoro Paiplaya Hambaya Pari Ang Kisisa Kok Sanai Kok Kabangma Sana Tungwat Azaima Salo Kok Saida Thang Painai Na Thaisa Tuju Bukhari Kok Sai Thang Nai Abu Sasab Mangrani Wila Thasing Sini Yem Koroksa Payuni Naimani Sabo Pai Naimani Science no him Paimanu White Ulan Gana Pagano technology himbi Payu Science and technology ni Yem Onanto Babu Haika Rishat Lanka Thang Pai Kai Kabangma Yemro Oro Paika Rimai Totra Bobzaka Thang Pai Kai Al Sana Muzumu There has to be discipline Thaching Chini Sar Biker Uncle Bokokno Sababu Discipline Matong Nai Discipline is absolute must Ini TWFni Central Kaisa Program Kai Central Program of Tamo Planning Kaika What is your planning? We learn on Kanamani Protect the block committee take a part zone Nimondron Kaidi If I am not wrong তার মানে 40টা ব্লক তমো 4-5 কুড়ি 200 জন তারপরে বকরাজে খিজল কা খিজাক দিনে হামজরমান থাংমালি আগাবো ক্রাইনাই আর তার মানে 200 জন নি জায়গা 150 জন নই থাংনাই নং প্ল্যানিং মতে আঙরা সুবিমা ওয়ানসুকা 5 জন বরই কমলপুরনি ফাইনাবো গাড়ি খুঁজা নাংনাই Khoroktam beri paine po gari khungsa nangnai gari khungsa chakbani beri paike 10 jon beri paima kamu 40 ta block committee ni 10 jon beri paikai tini mo hall chagya phataro kisip siplai tongman nu kamongte ko ekjon beri joi so your planning was wrong planning tangi manlia nai Oro kebangma experience beri tongwai Sapna Debbarma ki tini ni tata tai babu na tini monai bin cirik mabo anslai sekang cirik jakla bo haite bole 2000 ni sini se ciriki phai haite age 2002 ni sini se Madam Povitro Bhakti Jamatia tini sini cirik koknai Borok di babu, ani John Moni again sini, Sasu Kingdom di sini ciri kogi pai gaite. Why didn't you ask? Tali borno sunglia, sumpano Koknarwkthani ga Koknarwkthani haite. Sile sum haite. Sakha no saum amti yabo mas group na haite.
आं खोनाव आं मा सानाय आयदां दिनै फाइनान्स कक दंमाय आयदि 13 जन MLA नो बरम रेनानि अनिमेश देबबर्मा नों मा फाइनाय आं सोंबाय गाबुइला नों प्रग्रामनि चार्ट बाहायनाय सावो कुनो MLA मंच सागा मा काया आं गातांनो MLA रो मंच सागा तांगै कायांनाय ना बरी बदलनि नेत्री रक्सिमिसे मंच मा गानाय कारणाव बरी रंनि प्रग्राम आइते सार बिगार आंखल के नर बरद लांनाय ना बनो खरकसा मंच कारिनाय किन्तु बाकी रंनो मंचआव जोंदलाङि आइते बरी मांगा राजनैतिक आन्दोलनो सादा सान्ना पुरगो अनिमेश देबबर्मान नगो फाइनाय निया मनिहार देबबर्मानि नेतृत्वे खरकताम बरी फाइगाइते आं मा होनखा आसोग मास बादे 2-3 मास गायथाङा मनिहार देबबर्मान मोखां मुलुगे पुनो खरां मुखनाया तांगै दिनै आरो पुन खायसानि नारो फाइट फायाबो खुब गाहाम गाहाम गल्प रेखा आधा घंटा तारपरे आं सोंगा नों आसल उद्देश्य सादे आं मासो गायते बरक सावो प्रग्रामनि बागै रां नांगौ नोंबो खरकसा MLA बिरोधी दल नेता नोंबो सोग्रेनाय बयबो सोग्रि सिङै गांसागां 5000 रेनाय ताङै कारण आं एकटी हिसाब खायो रां मारो तिनि अरो जेमन प्रग्राम आंनि एलाकायाव बोरै बदल प्रग्राम नारक जाक ताक दुइटा आं नगर थांनाय आबरो बानो रां सानो 59,000 टाका बेतनो आं जुदि अरो 5,000 आरो 5,000 के 10,000 आनि शेष आनि दानि 49,000 रां दंनाय माइचाया चाया हमफानो 250 ग्राम माइरं सारा दिनो चाव थराइ चाव मुया चाव चिचिरि चाव पाचुकली चाव रां बरन फाइनाय नरं हाइनानबो परिबार दङ बरमो मासारिनाय हाइते बरग्रब रां खांना पुरुखाय जोंनो मैथं जागो आरो मंचआव तुबनान पुरुखाय साबो तामो पोजिशन पगै थाङो प्लिज नरक बुरिरक मा बुजिनाय लीडर ऑफ ऑपोजिशन मुख्यमंत्री ते उपमुख्यमंत्री नि परे त्रिपुरा सरकार प्रोटोकल लीडर ऑफ ऑपोजिशन से 3 नम्बर दंलायसे आराबो पक्ता गायसे आं सागा जुदि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नि मर्यादा अरे आनोया आं अनिमेश तो मर्यादा तार दायते आनि पुफान छावो निनि एलाकाओ बुइतैमा नोंया नङाबो तिसादे बुइ सरकरि नङाबो तिसादे नोंहायके बक्रिदारि दे अनेक दिन लाइदिबो बसाव आं सागा नायदे अनिमेश देबबर्मा निन बुसलां मानो लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिन बुसलाय आइते लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिन बुसलां के रतननाथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन दब्रु निन बुसलां खावले रतननाथ नरंनो बां मा सावो अनिमेश देबबर्मा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का लीडर ऑफ ऑपोजिशन में से बरम दे नॉट मी थाजिनो खरकसे बर अनाउंसमेंट खायो बरम गनां अनिमेश अनिमेश देबबर्मा नो तामासु बरम रेना नांखाबाय आंना हा उल्टा खाइमाखा ना सार बिगार आंखल हाय 3टा सीट तुइ फाइमाखा ना आंगरो कुनो महाराजा है केंद्रीय सरकार बैठांनि चुक्ति खाइमाखा आं कुन माइया खानो बरम रेना नांगिया बरम जदि रेना हांगाय बरम गनां लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपोसनो बरम रेदि खोनाने हा जागा फिलिप रियां बासुक मानो संगय मानिक त्रिपुरा बासुक मानो जों बरम बमानि योरदान जों आबुस सेरिया गताक बाय नरक जाजा गेंदे आबो सागाय सार बिगारान गलतामनो सागाबाय MLA MDC नि क्षमता केबनो रिजार्व करे जे अनिमेश देबबर्मा MLA नि 1 टन क्षमता और संजय मानिक त्रिपुरानि नि हाफ टन नि कुनो क्षमता करे आइते नों खलायना रोंखाय गाहाम खलाय माननाय मानलि आंगा नगद चक आसुमि दंदे तिनि बोरै बदलनि
mo program na ni motan tam musung mane beri bodol rok maximum strength nor finish ko khaya to manor hai kumlan theke dugmali hati theke pray 1000 beri rignai chama thei kanai michil khayai বিরাট একটা সভা ফুনুগৈ নরক তিনি হাত দের কলিলান তমন কিন্তু ন প্ল্যানিং নি বুলে তামকা কেব সাকা অনিমেশ দেববর্মা ন মঞ্চ তুপনাকে দলি দিয়া ন মঞ্চ মা তুপনাই তুপদি হুজ হ্যাভিং প্রবলেম হুজ সেই দলি দিয়া ন মঞ্চ তা তুপদি ইউ ক্যান ব্রিং তিনি দলি দিয়া নাংলা মঞ্চ ফাইন মা দলি দিয়া কিস করিয়র আই পার্সোনালি কল দলি দিয়া Where are you today? Pahar puro thang dongoi. My point is, norok jokhon program chalk out khayo, hierarchy mani doro ex-president tongo Sindhu konna joma dia. Bono mo pok thanan ko gaite pota ano koek mas nasle ja gaite tango nasle ja kaulo salai nei. Ani kuno dus kringa anu dusi islam ka boite. Kukti morok ma dongka Maharaja Sair kano aichugo angka kosong gives bani thangkul khaidar ka Y17 jolima tiran khaklap saka geg khaid tar porang bongka saimalia derkli dongka bonon jol jakmun tam khaidani bin jolimani hor je thiyasak bono tongungmenan khar ka hijangai tas thangli haite ini ke bonang thaikai buini beser dise yak rohori sibairu haite tar mane ang bujika bini ano jolimani hor thika haite borok joliman jaga hor buku kati ma tongna haite aran kun tuskri haite salai nei baba haite ulaki TWF ani my dearest TWFni Sengkrak Zigrongla Gumasau Dini Cini Di Pramothano Subainan Bagai Nainaidi BJP by IPFT Ek Babe Meeting o Thanglai Udam BJP ni meeting o IPFT ni Natarok Thango IPFT meeting o BJP ni Natarok Thayu Uddeshyo Tamo Di Pramothano Subainan महाराज अनेक दिन वक्तृता रुओ मैं महाराज को अटेंशन देने के लिए ही ये बात कर रहा हूं अगर बुरी बदल हमारा साथ है अगर युवा हमारा साथ है हमें किसी और की जरूरत नहीं है महाराज ने ही बोला महाराज ने मोको जुदी सत्य होंगे তিনি যে চিনি বড় রোগ বুঝিয়া বদল কি বদল বড় রোগ বিজেপি আইপিএফটি ও হাবলাই দংমানি কাসুনা দায়িত্ব সামনি চিনি আমা বদলনি সামং আমারও তিনি চাঙ্গরি খাওই নরক নখরকাই আইপিএফটি বিজেপি ও থামা বন্ধন থানায় হইছে আবো বন্ধন নাই আবাইন থাজিং চিনি স্বর্গশ্রী দেববর্মারও ফাই রিসাব ফাই পুরো आंखाय चंगमानी बहुत थाइसा गान बिसाबनाय बबो जरा सब बैगा ताकुब सम चांगरी खालायनानि किन्तु बाबुर बिसाबलांगिया गुबुन सोरसाबै थां जयते एक्चुअल समयाव माइते चांगरी खावै नंखर लायनानि समाव जोंबो प्रब्लेम दं चिनि बरफनि बोखा बारा महाराज मा बुजिनाय महाराज को समझना है पार्टी लीडर्स को समझना है अनेक बड़ा महाराज को फाइक खुलुंगो फुंगो पहले सो पुसाजाक हरदी बरो पुसाजाक आइसुगो महाराज फुई तंफ्रुनो थांगै खनाय मिली काय खाले आरो बुसाय तो महाराज मगल की अखैनो आ नेता नेत्री रं नुग्रानि तांगै साइदामान not everyone is for greater Tipraland बरकनि सातनि मुसलमानी दङो और ग्रेटर टिप्रालैंड नो जरा हमजर नहीं रो कल अगर सब लोग पार्टी छोड़ के चला जाएगा फिर भी वो 100 आदमी आपका साथ रह जाएगा मोनो सच्चाई ऐसे मोनो समाप्ति नहीं महाराज ऐसे अरे महाराज तो आवान बांग इचारी नेता नेत्री ना मुसुम नहीं रो तो वो ऐसे
ang masaw মহারাজ যেদিন আওয়ানবাঙ্গি চালান বন্ধ খাইরে নাই আমতি নেতা नेत्री राजनीति पाइता नहीं अगला महाराज दो महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ ना मैंने आपको आवानबांगी खिलाया ना वाक बहन मस्देंग खिलाया बल्कि मैं आपके पैलेस में बैठ करके चाय कॉफी मैंने पिया फिर भी मैं आपका साथ हूँ क्यों ग्रेटर टिप्रालैंड हमको चाहिए हम ग्रेटर टिप्रालैंड से नाम ताकुक ते बुकुक्सो बोनी बगिनो तीनी जरा फेसबुक यूट्यूब और नहीं रो बरक तामसा तब का हम आईपीएफ की वो थांगलाय तांगै आईपीएफ की थांगमानी मूल कारण का टिप्रासारक सरकार बाई तंगना नाइया है सरकार बाई तंगना नायो विरोधी पार्टी वो तंगिया टिप्रासारक यूट्यूब वो कमेंट सिनाई आती जमा दिया नो एन कैसा था भाई का आंटी जमा दिया ngoit बासुदा गजे ब्राइनो आनो बेंगलोर रोगो बिन सारे रोंगारो थांगे बुफुन खायो है शी इज वेरी रियलिस्टिक मनिहार देबर्मा स्वप्ना देबर्मा बाकी बड़ों को रियलिस्टिक किंतु आती जमातिया इज आल्सो रियलिस्टिक आई मस्ट शेयर विथ यू बोबो सोंगो यूट्यूब जरा कमेंट सी तंगनेरो आबरं सरकारनि कोनो साइसाइत्य नागियाइছে হয় বসাই বসা চাকরি খায় আগরতলা কাইসা নক তগো কলকাতা মো রেস্টরুম নি নক তগো নন্দননগর কাইসা নক তগো নিনি বর্তওয়ালি কাইসা নক তগো বরনি সরকারনি কোনো দরকার করে আ বরক সিনো সাজেশন রু তাঙ্গি লিডার রক থানচাং মায়া Now I am questioning to those brothers and sisters. All leader Thamsang yang kaba, nor ki bigger uncle no Thamsang yang right. Sir, bigger uncle is right across here. He is in Thamsa. Jogodish Debbarma no Thamsang yang right. Kintu kichu borok tamangka. Party o phaika assembly pusanat bagi. Jai Maharaj bai chadakka. No BJP ni phaipano assembly o ticket rimaya. Plum desa BJP baklai tangka. Tahu ke beri rono sawo. Chosma kosong thuk tongai beri rono bosokyo sengli aje. Are hazar BJP ni. Are a borok no sade. Anga borong gumung maya. Baksa sawo nokau gurung koknai. Baksa sawo karen sunai. Baksa sawo hayo tango angsia bin bung aje. Baksa sawo zai nanya borok. Baksa sawo mo peseteria borok angsia bin bung aje. A borok sazair kata mo lipstick fulai chosma kosong thubai TWF ro omolo tamo bosaza aje. Beri khorsa khub thas ke din reply dekha nin bihi poto chosma kosong thubai no office thangle darum kha tangkai bir pusai walai likhna sadi ko haite nin bagai big hinaple bono nin bagai yang office 15,000 ni chosma kosong pai mani tat thukna namte jagri khaite agro no maso chosma ni problem ya problem ka hat kamamani 2006 salo ang MLA my loveliest leader sir Bigger uncle he was also MLA at that time sarbo sakhi dongo 5 lakh taka loan sing nahar ka all of us sir Bigger uncle sir Samacharan Tripura Nogendro Jamatia Robindro Debbarma Animesh Debbarma Rajshok Debbarma all of us 5 lakh taka loan na kai oh okay sarbo 10 lakh nahar ka buka and आज ओरा नगर के वो जगह पाइने करे एकदम बड़ो कान धान फाइका दादा नगर एकदम सस्ता रेटो जगह बिक्री दो आं सागामी नगर जगह किनबो ना आं मा थांनो मुजुं गया किन्तु बड़ो सागा
যে 20 লক্ষ টাকা কানিওয়া বিকি দङ ননতিগা সস্তা দামের কারণ नों MLA নিন বুমুং যদি খানাকে বাকি তিপ্রারক পাইলে গুগুবইনো ঈশ্বরনি আশীর্বাদ আং পাইমা লগে লগে সারা আ এরিয়া তিপ্রাসা পুংটা গাইতে এবং আনো রাং 1 লাখ টাকা বেরি খাবার 2019 সালে আং পর্চা সংগ্রহ খাই গাইছে আনি কোনো ইন্টারেস্ট বকরে আবনো তুই তিনি TWF ট্রাইবেল ইউথ ফেডারেশন CPM নি উপজাতি যুব ফেডারেশন বড় অপপ্রচার খাইলে নেই তমো অনিমেষ দেববর্মা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই বাহাইকে তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি ফাতারো আগরতলা জায়গা পায় আং সারা মুসুঙ্গো TWF নি নেতারগ্ন আগরতলাবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি সিংহনো সং খবদাই হাইছে আগরতলানো সং ইয়াকার মাই হাইছে বরখা সুগৈ সংইসি দंखा যে আগরতলামো বাদছে থাংবাইকে जों যেদিন চুক্তি খাইনাই we want to tell government of India greater Tipraland होगा आज नहीं तो काल होगा लेकिन अगरतला भी रहेगा আগরতলা बताऊंगा আর ত্রিপুরান বড় পশ্চিমবঙ্গ থাং নক পায়ো আং শিওরো বরি খরচা বিনি বুসাইগো নক পাইখা পুরবি দেববর্মা নংনি সেংক্রাক জিগনো কলকাতা বং ফ্ল্যাট তো ত্রিপুরান বরক বরক থানি কলকাতা থাং কয়েকদিন আগে সারো থাং বরক শপিং নি ভাইও হয় আইনো তামো ক্ষতি তো আগরতলা নিয়ে হাজার হাজার ওয়ানসারো দিল্লি নক পাইও আমেরিকা নক পাইও হোয়াট ইজ দি প্রবলেম বাংলাদেশ নি লক্ষ লক্ষ বরক ত্রিপুরা হাবই জায়গা দখল কাই জায়গা পাই নক তামো TWF একটা কক্সায়া জিতেন চৌধুরী আপনি কথা বলুন তাদের বিরুদ্ধে কথা বলুন কিন্তু বং বিরুদ্ধে বং ককরি আর অনিমেষ দেববর্মা মাত্র 5 ঘন্টার জায়গা 2006 সালে পাইমানো খায় তিনি ইস্যু খাইয়ান নাই হয়তো আর ত্রিপ্রাসার বখরতা নাই জানো বঙ্গ CPM রখাই নাই মানে তাঙ্গই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই আগরতলাও জায়গা পায় আর চিনি ত্রিপ্রাসা ত্রিপ্রামো থাকাইনি পাশে পক্ষে তাম বুঝিকা অনিমেষ বড় রাংবা বরণ রাংবাই পায় আইনসে থাংবাইছে হয়েছে ট্রেন গুয়াহাটি বখাক থাংরিনা নাইমা CPM रो ট্রেন বাংলাদেশ বখাক থাংজো হয়েছে আং কলকাতা সুজাত আং গান্না মো ট্রেন যদি বাংলাদেশ পারেন থাকায় মো উত্তর প্রদেশ যারা সবিনা চান্স দङ তাড়াতাড়ি প্রেস ব্রিফিং খাই অমন অরব থাকবি রিমা চাচু হয়েছে CPM কে নাইমানি বং প্রশ্ন জুদা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই বাহিকা আগরতলার জায়গা পায় আবশ্য বং ইস্যু আর নিনি মদ্দরাম রিয়াংনি গন্দাছড়া ফিলিপ রিয়াংনি কাঞ্চনপুরনি বড়গ্রহ বরং ওয়ানসুমাকে তামুন থাকা অনিমেষ দেববর্মা বরণ রাঙাজি কোটি কোটি রেটো অমাহিকায় পাইকা হাইরে গোপাল আবো 1 লাখ টাকা 2006 পাইমানি হাইছে পুরা পর্চা দলিল এভরিথিং তো হয়েছে আ বিষয় রক TWFni সেংক্রাক জিগ্রংনা মাসাও जों मा बुजिनाय चीन नेतारनो যখন রাংসাनै जों রাং রিমায়া পুরকে मन मन नेता 2000 রাং রিমায়া গাড়ি ভাড়া পদ নেতা আর যখন চিনি নেতারো আঙ্গ রাং করি যাইছে আং থাংনে ইলেকশনও 1 কোটি 39 লাখ টাকা পুনুকা আবরো বুসু বাহাইকে বিনে 1 কোটি 39 লাখ টাকা হিসাব মা সাজিনাই জরুরি 39 লক্ষ টাকা খায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর বম্বেনি ফাইপুরো 2002 41 লাখ রাং দোয়ানে আইন পিটি খাইকা এনসিটি খাইকা নিজেনি ফ্ল্যাগ ব্যানার নাম্মান রাংনি হরির লোক শেষ খাইকা নাই কোন ক্লাইমালি আই তাবু 21 বছর রাজনীতি খাই কিচা 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 সেই খাইয়াই 39 লাখ টাকা রাং ব্যাংক তলিও আবো 39 লাখ নগর 1 লাখ বাই জায়গা পাইমানি তিনি আবন দাম থাকা 75 লক্ষ টাকায় যা 75 লক্ষ টাকা পুলুকা ভ্যালুয়েশন
রামচন্দ্রকা তো 20,000 বাই জায়গা পাই মানে আমন দাম তিনিং থাকা প্রায় 50 লক্ষ টাকার রেটও তিনি বিক্রিত হয়েছে তারও 25 লাখ পাইকা 25 লাখ বাই 75 লাখ 1 crore 1 crore প্লাস ব্যাংক ব্যালেন্স 39 লাখ 1 crore 39 লাখ তি প্রসার কে চলকা ডেপুটি সিএম মান পরে রাং লুট খাই বিনা আসে রাং খা আগমা গান্তে নেতা খাইলিয়া আগান বুফা সাসামা কখন নাংজাখা তি প্রসার বাই নং পাইলাইলা কোনো লাইন তোকে কোনো লাইনও হিমসি দিন ছাড়া বই কিন্তু দফা যখন মাদক বাড়ি গুলির যাকেন টংমাইয়া নগাইছে আপুকে মা নখর হয়েছে সিএবি মুভমেন্ট যখন বুবাগরা চেনখাপুর নগা আসুক টংমাই আপু কক সাজা তিন হয়েছে রোমান স্ক্রিপ্ট যখন জুতা বাই কাহু যাগো আপু বিধানসভা বুঝাই 12 জন টি এমএলএ বাই ওয়েল থাঙ্গি মা চিনিগো আবো নিমেশ দেববর্মানি লাইন পাই নরক যারা নেত্রী নাইরো সার্বিকের আঙ্কল ঠিক ন সাকাইতে 2 বছর পলিটিক্স নরক বুঝিক লাগাইছে লাইগরা তুলাতে 10 বছর লাইগরা তো লাইতে মেবার কুমার জমাতিয়া যখন মন্ত্রী তংপুরাং নুগো দশরথ ভবন মেবার কুমার জমাতিয়ান বিহিক তিনি ওরা সুজাক আনো নাহারি বড় মনীশ্র সুকেন খানাই দমাই আবাই নকংনা মাসান যেই মাই ফ্রেন্ড মেবার কুমার জমাতিয়া হাফকা দশরথ ভবন মেবার মন্ত্রী খিসলাং নাইনান বাগে 20 থেকে 25 জন যুবক বিনুক লগাইছে খিসলাং নাইনানিন বাদ নাইগুলা ও বাইকে হিম পাই ও নগর থাকবো লামা সামনান বাগে লামা 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 আনতাম ইনি প্রাক্তন মন্ত্রী মেবার জমাতিয়া হলা হাপাইতো জায়গা আছে রেগলা খাইছে আমো পলিটিশিয়ান নি লাইফ পলিটিশিয়ান চন্দ্রোদয় রূপিনী ওর হইতে আসুক যাক যদিও আরো কাইছে মোবাইল নি ক্যামেরা চাক যাক চন্দ্রোদয় রূপিনী বুমা খাঙ্গা আবো খাংলা গাইছে বাট আই টেল ইউ হি ইজ অলসো ওয়ান অফ দি হিরোজ যিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও কিন্তু চন্দ্রোদয় রূপিনী বকাইছে বুমুং দগাইছে বব চাকরি আগার ফাইজা নয় ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর তাক ফানো কোনো খামরুম জানে আং পাইয়া ব্যায়াম খাইজানি বা আং পাইয়া বহক হাবরে রে ক্লাইওয়াইসা রামদেব ন সতর্ক খায় চন্দ্রোদয় রামদেব রূপিনী থাকাইছে আয়রন ম্যান ও বড় পক মাইয়াছে নেতারও সম্মান মার নাই পাওয়ার তংথুং করি থং স্যার বিকের আঙ্কল ইজ স্যার বিকের আঙ্কল নো ওয়ান ক্যান রিপ্লেস বিকের আঙ্কল বিকের আঙ্কল ইজ অনলি ওয়ান অনলি খরচ চাইছে সানাইটা বুইন্দ ফান বরফ পাইছে আরে বিকের আঙ্কল দাম খাই বয়স হয়ে গেছে আসুরে দে আরে বিকের আঙ্কল তুই থাকবেন যে বিথিরি ওই বিকের আঙ্কল সসু সকিয়া আছেন ফসো ফকিয়া তন্তনিকে তাম খাবাইতে বিকজ বিকের আঙ্কল ইজ আর ইন্সপিরেশন বিকের আঙ্কল শুনছে বরফ মারে নাইতে আছেন বরফ বুভাবুরা রাই থাকে সামুং চুগলি আহিয়া নখা হাই বরফ চিত বখরক সাকা আসুক তোমার মোর দেন ইনাফ বিকের আঙ্কল কোনো কক সানা নাইয়া বিকের আঙ্কল নি meeting of high present money that is more than enough for us abo sara tin dorkar kari thangable bin bojorai tini jara chini sankrakjit phainer unang kobok nai tabuk andolon ni kormosuchi je cheng ma cheng nai oma hai nau chidia tini korbuko kaisa program 3 দিন বাদে টাকার জলা প্রোগ্রাম আমদিকা আন্দোলন নিয়া যদি গ্রেটার ত্রিপুরালেন তুবুনা হাঙ্কাই আন খরাং অনেক বড় বিজেপি আইপিএপি খাইনে রক সাজা গিয়া কিন্তু আং সিও ত্রিপুরা মথানি হাজার হাজার ওয়ারিয়ার অনিমেশ দেববর্মান ককনবা হামজা নাই তো আম সিওয়া পাইছে जों যদি গ্রেটার ত্রিপুরালেন তুবুনা হাঙ্কাই मैंने बुबाग्रा को भी बोला महाराज मैंने आपको बोला था सीधी उंगली से घी आएगा नहीं बोतल नहीं हो घी सूजा अंगुल भाई भैया थोड़ा डेरा करना पड़ेगा इसको जे दिनों से दुईटा
ন্যাশনাল হাইওয়ে রেল রোগো অনির্দিষ্টকালনি বাগে চাঙ্গরি খাওয়ে অবরোধ খাইনাই গ্রেটার ত্রিপুরালে নায়গা তোর গায়ে গাय जोंहाबो मा खाय दिन बो अमित शाह इंटरलोक्यूटर ओके इंटरलोक्यूटर कावने गायचे इंटरलोक्यूटर फाइगे स्टेट गेस्ट हाउसेस रक खायो और नाराग ना नांनाय जों हायते अमित शाह नो फाइदि हिंसादे ताला थियक लांगन बागे हायते आ जराहिन ठीक थानाय हायते बरनि अमित शमी दायते आं जलिबुबा ग्राम साखा हम कोई अमित शाह को इंतजार नहीं करेंगे भारतवर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री दखाय जिनि खरांनो बम्बा खोनानाय हायते बांग्लादेशनि फाइनै बरं सिबि खरां खोनानाय आर त्रिपुरासानि खरां खोनाया आमति अमिति कक्सुमु खोनाया हायते तामो कोगाबो मंत्री तीनटा खालिनार कान्थाव सामनि बागै त्रिपुरामाव थान बागै देबो त्रिपुरामाव थाकि मंत्रीनि बागै गिदिर गिदिर खामानि थानाय बदल दिबा हायते हा 21 বছর কোনো মন্ত্রী না আসায়া আরে এমএলএ ফাঁসা আসায়া এক্স এমএলএ থাকা 2018 তারপরে অনিমেষ দেববর্মা चलते रहा आज तक चलते रहा तब वो चोली दबाइছে और जिंदगी भर चलते रहेगा जातिन बागे चोलिन तो नहीं बाक्सान मुंगे कक सिद्रा पिरो तब 5 জন एमएलए तलांगी बीजेपी थानां दगा 5 জন एमएलए तीदां बीजेपी थान आन सामग्लिबा थांलां बीजेपी को आइते ताम बागी थानायबा बीजेपी आनो ताम रनायबा 5 বছরনি बीजेपी सरकार त्रिपुरासानो ताम खायगां साना नायगा तिनि बड़ आसारामबारी सह सारा त्रिपुरा राज्य तामो त्रिपुरा तामो जमातिया तामो देबबर्मा तामो रियां समस्त त्रिपुरासारो तिनि तिनि बियालो लाई दो आर मंत्रीर आगरतलाओ फटो शिबिर लाई खुलुमजाक केवल खोनाय मिली खादै ओरा चेहरा खुलुमजाक आबो बं प्रचार शिबिर बर खायनाय दो आर त्रिपुरासारनि एलाकायाव दैमायाव आबो बर कुनु कक्साया बिनि बागै जों सावो फाइनाय 7 तारिख जुलाइयाव जखन एसेम्बली आसुनाय तै रोमान स्क्रिप्ट तै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बागै विधानसभाव हरसिं आफानो हरसिं मान समान जों खायनाय हम छोड़ेंगे आं सावो বাঙালিদের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন নয় আমাদের আন্দোলন হচ্ছে আমাদের জাতিসত্তা এবং সুরক্ষায় আমাদের আন্দোলন চীনে হাত কমাই দোগা চীনে হাত লইয়া ফারি মারবে আবো চীনে আন্দোলন কে কোথা থেকে এসছে আবো চীনে আন্দোলন আইতে ওয়ানসারক যদি মান খানকে 100 তালা বিল্ডিং টাঙ্গাই সমগ্র পৃথিবী ওয়ানসার তুই পাইতো বক্তংমা জায়গা কিন্তু আমাদের জায়গা আমাদের কাছে ছেড়ে দিতে হবে এইটাই গ্রেটার ত্রিপুরালেণ্ড এইটাই আমাদের আন্দোলন Kitani seti gebe, sen tabu kok borongni kok saka, usgago IPF ni Songdari MLA, Songdari Montri, hasaka Songdari botang dia itu, irat bipot itu, ani mau sus tongmani, ang bagi dui bayi tongmani khorsa bayi tijanga itu, 1990 puro, an buhay tuyuan selai 2 বছর kusuan. बहुत हिमाबा yang korupsan takai, buma dorbar kai kabrum matang waj, bupain dongale saima kamu, ang 2 दिन naikrat salni naikrat sana borok kiri, korupsan tino khairuk masiksa, Songdari korupsan menteri dong tabu IPF kini, bonang hanya ni dia, is okay. A borok no pistol pigungo suri sas sari jakwa wansaro. যে রোমান স্ক্রিপ্ট নতুই আন্দোলন রাজনীতি তাকাইদে जों आइपीएफ दिबो रोमान स्क्रिप्ट सानदों आरि सरकारो आसुबैदे रोमान स्क्रिप्ट सानदों सरकारो आसुबैदे अर्डार सिरि रोमान स्क्रिप्ट चालु खायसिरि खोनानसिनि होनो आइते दाबिबा जोंसो खायनो नांगो हा बिकास देबबर्मा माननीय ट्राइबेल वेलफेयर मंत्री ओदे रोमान स्क्रिप्ट बागै दाबि खायनाय माननीय मंत्री शुक्लाचरण नवादिया बहुत रोमान स्क्रिप्ट बागी
दाबी खाइनान मोजां मोजां बिरोधी दलनि MLA रक जितेन्द्र चौधरी 13 জন চিনি তীব্রামথানি जों दाबी खाइमान रोमान स्क्रिप्ट चालू करते হবে কিন্তু মন্ত্রী তংদি রোমান স্ক্রিপ্ট চালু খাইনাই আব কোন দাবি খাইনাই আমতি কোন মন্ত্রী হাসাকো जों লুগিয়া কইছে বিনি বাগে माननीय मंत्री खरक नहीं विकास देबबर्मा भाई शुक्लाचरण नआतियान थानानि कोइमुं दंनाय नरक दाबी खायै चालु खासे खाइजिदे आफुसे नं क्षमता नुनाय मनिहार देबबर्मा नाति इशारा लिखा कक ता साजिदे पाइदिसिदि ने नां दे पुजिमा बुलुं थागां सिलि आइते आगे हम तीनों चीनी पारावो दलमा दलसा कैसा परिवारों बरफ बेरायनान फाइगाइते ओमफ्राय बिहिकाय नगो आपेल 2 केजि पाइजाक दंमोनो रावैयाखै 2 फाइगा अब साइ जखन दगलामो नुरपुरो बिहिक फुनुकाता अब पियां सिनि फुनुकाइते